फास्ट ऑफ ऑल तो आपण मानको समस्त को कार्तिक पूर्णिमार अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। हेलो फ्रेंड्स, केमती अच्छा आपण मैंने तो मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची मामुनी दास कंटेंट क्रिएटर को। तो आपण मैंने देखिए आज व्लॉग। तो आज वीडियो रे कौन होची आपण मैंने आगु को निश्चित भाव में देखिए। तो आज आम कुआड़े जीवु, आम तो 2 दिन हम मामू घर आसी थिलु। तो आज आम घर को जीवु। तो आपण मैंने निश्चित भाव में वीडियो रे आगु देखिए केमती कौन जीवु। तो निश्चित भाव में आम चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो टी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और कमेंट जनइबे आपण मानक वीडियो टी केमती लगिला। तो चलतु देखा। तो मुझे सका उठी गाधे की रेडी एठी बो आ मो भाउज बसिकी डंगा पाई रेडी करचु। एबे जीवु आमे गड़िया को डंगा भसैया पाइका। चलतु देखिए केमी दिया बण आग को से अंधार बहुत होती से अंधार आम जाऊँ। राति से 3टा होता। बापा मु झील डाकुची चल बापा अजा जीवा डंगा भसैयापाई। अजा कहते नाई तुम सब जाओ मुझे भी नहीं। एठी सब चले टॉर्च धरिकिना गड़िया अंधार से जाऊँगी अंधार रे डंगा भसैया को। मत डर मारे बोली समस्त कहते मत मझे दिया को। मुझे आगे मझे जाऊँगी पछे सब मत माई कहले आगे दिया ओल्हेकी केमती जाऊँगी जोरे माने खाल जोरटा गड़ियाटा से से आग गला। कहला मु आग भसई तुम भसैब सब। फूल दे हाथ तले फूल दे कह मत फूल दियो। से फूल नहीं नहीं कह मत फूल दे। मुई धरती फूल मोबाइल गई पड़े सब कि मु ना जीबिनी मोर बसी दे। एटी मो भाउज मो पछरे अछंती। कहली मु तापरे जीबी तापरे मु पानी रे ठिया हेबी तापरे तमे ओल्हेइबो। ओ वर्षा उठे रानी तम पकाना ठी पूजा होची। अब वो एठी फुलवली पकाउची। आई भी पकाउतला पानी केते पानी से पूरे की भसुरी डंगाटा जो कादुआ से पानी धीरे काई भीतर जाउ की कादुआ नहीं देखि दे पछ लाइट देख मझिरो दीटा कर दे। एटी मोले गली डंगा बसिया पाइका मत से कादुआ जे से पानी आठी पूरा नुगापटा आड़े उदा हो जाऊँगी। बो कौची पछे टेक 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 मो झील तलू को ओह्लैब नहीं सी ऊपर ठिया है। कहले तू कर मोर डंगाटा को नहीं भसैबे। डंगा भी वो भसैला एठी मो झीर मोर मदपना कर डंगाटा भसौची। केते असना पानी जे कहबार कथा नहीं। आमे सब किंतु आग डंगा भसैतले तापर से तळगु हेतिला 2:30 कि 3टा हेतिला। मो भाउज किंतु ओल्हौचंदी ताको डर बाछ। सी भी पानी कादुरे ओलांती नहीं जमा जानती नहीं। कादुओ पानी तेरे ताको मु धरी के ओल्हौची से जमा ओल्ही परिबेनी तळकु। तो डंगा आइले क्राक हेइबो गलानी। ए भाउज डंगा भसुछन डंगा रे टिके पानी पसिला ना डंगा रे मोर पानी पसि जाउची से कहउचंदी। आगा मा पोई पान गुआ तोई पान गुआ तोरा मासे धर्म आधा गई आसो उठी आसो
ଏବେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ କେମିତିଆ ବଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାରିକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିକି ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆମେ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ପାଖକୁ ଠାକୁର ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ହେଇଛନ୍ତି ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୋଉ ମୁଁ ତ ମାଇଁ ଝିଅ କାଇଁ ଗଲେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଉଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଜାଣିବେ। ଅଛନ୍ତି। 2-3 ମାସ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅଟେ କି ଝିଅଟିଏ ହେବ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଗଲେନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ କେତିକି ବାଟ ଜାଣିଥିବେ ଦିଅ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ ତ ଦେଖିବେ। କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୋଉ ମୁଁ ଝିଅ ଗଲୁ। ରାତି ଯୋଉ 3ଟାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଡର ଲାଗୁନି, ନହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ନ ଲାଗିଥିଲେ ଡର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସେ ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାନା, ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଯା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସେ ଶୁଣୁନି, ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦୌଡ଼ିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆମର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଅନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ତ ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ କରି ଆସିସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମ କରିନି। ମୋ ଡଙ୍ଗା ବୋଉ ଭସେଇଦେଲା। ଏଠି ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ କହୁଛି ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସବୁ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛି, ତା ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି, ସେଥିପାଇଁ କି ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ବୋଉ ମନା କଲା ଜମା ତୁ ଗାଧାନା, ନହେଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବୋଉ ଆସି ସେଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ରାତି 3:30 4ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିଦେଉଛି। ଏଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ଆସି ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଘର ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆମେ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ବସିକି ଆମେ ପାଣିପଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ବସିକି ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେଠି ଆଉ ଗଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଆମ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ବାଲୁଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ଆଜିର ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ। ବୋହୂ ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଏଠି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେ କମେଣ୍ଟରେ ଡଙ୍ଗା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସେଇକି ଜଣାଇବେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଠାକୁର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଯିବେ କରିବେ ଆଉ ଘରକୁ। ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।